de tout. Mais ce qui est absent, c'est le projet démocratique. Dans une telle situation, nous devons tout faire pour renforcer la voix des forces démocratiques et civiles en Syrie. Merci. Et l'unité du tissu social syrien, nous avons essayé de défendre au mieux, mais apparemment les puissances étrangères, ils ont pu intervenir indirectement en armant les groupes djihadistes et les groupes qui sont prêts à exécuter leur agenda. Et c'est pour cela, quelle que soit leur appellation, pour nous, ils sont là pour imposer un système islamiste. Je vais donner un exemple. Hier, il y avait une invasion contre toutes les régions kurdes par tous les groupes avec leurs différentes appellations. Armée syrienne libre ou pas libre, ou en tout cas, c'est pas une armée, c'est pas libre. Mais en tout cas, tous ces groupes, soi-disant laïcs ou pas laïcs, Al-Qaïda ou pas Al-Qaïda, l'État islamiste en Irak ou au Levant, ou bien Al-Nusra, tous les groupes confondus, hier, ils ont envahi, attaqué toutes les régions kurdes. Et bien, je vous annonce, les filles et les garçons dans les unités de protection de peuples composés pas seulement des Kurdes, des Arabes, des chrétiens, ils ont pu défendre leur région. Bien sûr, il y a eu des martyrs, mais quand même, ils ont pu leur donner une leçon que lorsque le peuple veut se défendre, aucune force ne pourra le battre. Donc, c'est donc pour dire, en réalité, cette militarisation, cette islamisation, et en plus, pourquoi l'intervention directe maintenant, elle était d'actualité? Parce qu'ils ont vu que la coalition n'avait pas de popularité, qu'ils ne pouvaient pas maîtriser ces groupes armés, que le rapport de force n'était pas en leur faveur. C'est pour cela qu'ils voulaient intervenir directement pour sauver cette coalition qui veut imposer un système islamiste en Syrie pour exclure pas seulement les Kurdes, les forces de gauche, les libéraux et surtout les laïcs, parce que pour nous, notre projet pour la Syrie, un État doit être laïque pour répondre à la pluralité confessionnelle de la Syrie. Un État décentralisé pour répondre à la particularité des communautés. Un État de droits de l'homme, surtout pour l'égalité des droits et des devoirs des femmes et des hommes. Et un État civil dans le sens où les militaires doivent dépendre du pouvoir politique. Mais ça ne leur convient pas. Ils veulent à n'importe quel prix imposer un pouvoir fantoche, un gouvernement fantoche pour qu'il soit assez faible pour exécuter leur agenda. Merci, donc je vais traduire en arabe. طبعا القسم التاريخي ما في داعي لانه كل الحضور حضراتكم مطلعين على تاريخ سوريا، ولكن انا انطلق من انتفاضه الشعب الكردي اعتبارا من 2004. في 2004 كان وضع الشعب الكردي في وضع فعلا يرثى له، لان الاكراد هم مضطهدون اولا بسبب لأنهم سوريون كانوا مضطهدين من قبل النظام الدكتاتوري، ولأنهم أكراد أيضا كسوريين وكأكراد كانوا مضطهدين. كان لا يوجد أي ضابط في القادة والأمراء، يعني هنا الجيش السوري مقسم ضباط إلى 3 أقسام، أعوان وقادة وأمراء. كان لا يوجد وزراء فعلا من طرف الكردي إلا اللهم بعض الوزراء من أصل الكردي، ولكن كانوا بأسماء أخرى مثل أحد الوزراء من قبل الحزب الشيوعي السوري كان أصله كرديا. كان لا يوجد أي دبلوماسي كردي، ولذلك عندما انتفض الشعب الكردي في مختلف المناطق ذات الغالبية الكردية وفي مختلف مناطق التواجد الكردي، وقام النظام بقمع انتفاضته
ووقع العديد من الشهداء. لم تكن القوى الديمقراطية والقوى اليسارية والقوى العلمانية بالقوة اللازمة من أجل التضامن ومن أجل الدفاع عن هذه الانتفاضة واستغلالها لربما من أجل تغيير النظام تغييرا ديمقراطيا. عندها حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا قرر اتخذ استراتيجية الإدارة الذاتية الديمقراطية في المناطق ذات الغالبية الكردية، ولكن كنموذج أيضا لتعميمها في مختلف المناطق السورية، لأن حزب الاتحاد الديمقراطي هو نعم نشأ في المناطق الكردية ليلبي حاجة الاضطهاد القومي والاضطهاد الإنساني أيضا في المناطق ذات الغالبية الكردية، ولكنه حزب سوري لأن حتى اسمه حزب الاتحاد الديمقراطي ولا توجد أي صفة أخرى. حزب الاتحاد الديمقراطي يجب بأن الحل القضية الكردية في سوريا يتم عبر إقامة نظام ديمقراطي، نظاما يعتمد بالدرجة الأولى على العلمانية، لأن التعددية الدينية والطائفية في سوريا لا تقبل إلا نظاما علمانيا، وأيضا نظاما لا مركزيا. نحن نأخذ النموذج اللامركزية كالإدارة الذاتية الديمقراطية، وأيضا دولة القانون وخاصة مساواة المرأة بالرجل، لأنه نعتبر هذه نقطة هامة جدا، ودولة أيضا مدنية أي تخضع القوات العسكرية للسلطات السياسية. نعم، بعد عام 2004 تم حزب الاتحاد الديمقراطي أولا بتجهيز نفسه للدفاع عن الذات وتطوير أو البدء بالإدارة الذاتية الديمقراطية في هذه المناطق، ومد الجسور مع الحركة الديمقراطية في بقية أنحاء سوريا، لأن تجربة 2004 تبين بأن الأكراد لوحدهم لا يستطيعوا الدفاع عن هذا المكون أو عن هذه المناطق، وأن مصير هذه المناطق هو مرتبط بمصير بقية المناطق السورية، ومصير أي تنظيم سوري هو مرتبط مع بقية القوى السورية. بعد ذلك وعندما انطلقت حركة الاحتجاجات في آذار عام 2011 كان لحزبنا 1550 معتقلا، وأغلبها هؤلاء المعتقلون كانوا بناء على طلب الأركان التركية، لأن العلاقات المتميزة بين تركيا والنظام السوري كانت لها طابع خاص، طابع حتى كنا نحن ننتقدها لأن الكثير من المفاتيح السيادية كان قد تم التخلي عنها لصالح النظام التركي. وكم مرة داود أوغلو وأردوغان قالوا يا أخي بشار الأسد. نعم، عندما كانت لنا 1550 معتقلا بادرنا فورا بمد الجسور مع القوى الديمقراطية الأخرى، وساهمنا بشكل فعال بتأسيس هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، وحاولنا قيادة حركة الاحتجاجات كقيادة سياسية. ولكن للأسف بعض الدول الإقليمية وخاصة في البداية قطر وتركيا انطلاقا من أجنداتها الاقتصادية والإيديولوجية والطائفية والجيوسياسية حاولت إضعاف هيئة التنسيق الوطنية التي نادت بثلاث لاءات: لا للتدخل الخارجي، لا للاقتتال الطائفي، ولا لتسليح الثورة. فهذه المبادئ الثلاثة كانت تتناقض مع أجنداتها، وسرعان ما خلقوا جسما لا يمثل إلا جزءا بسيطا من المكون السوري، وسموه المجلس الوطني السوري، الذي طغى عليه ويطغى عليه طيفا واحدا وهو الطيف الإسلامي. وبدأوا بالتدخل غير المباشر عبر تسليح المجموعات المسلحة، وهذه المجموعات عادة كانت ذات طابع أسماؤها ذات طابع طائفي وأجنداتها ذات طابع طائفي. إذا تمت أيضا التطهير الطائفي لحركة الاحتجاجات عن طريق أسلمة هذه حركة الاحتجاجات. وعندما فشل المجلس الوطني
الذي حاز موافقة بعض الدول الغربية لأنها حازت على موافقة ودعم القوى الإقليمية. عندما فشل المجلس الوطني حاولوا أن يرقعوها بنوع ما وأسسوا الائتلاف، وعندما فشل الائتلاف أيضا فشل الائتلاف بقيادة الشارع السوري، وفشل بالسيطرة على هذه المجموعات التي أدخلوها، ولم يستطيعوا أن يغيروا موازين القوى. فلمح في الأفق التدخل الخارجي المباشر، لأنه التدخل غير المباشر هو حاصل، وهذا التدخل المباشر نحن نعتبره هو فقط للتمكن من إقصاء القوى الديمقراطية والعلمانية والوطنية بما فيهم القوى الكردية، وأن ينصبوا في دمشق حكومة ضعيفة هزيلة من أتباعهم لينفذوا أجنداتهم. أنا أقول وأعطيت مثلا بأن هذه المجموعات فعلا ليست غايتها لا إقامة الديمقراطية، وأجنداتهم لا تتوافق مع التعددية القومية والدينية. نعم، قلت البارحة كان هجوم عام من قبل مختلف المجموعات المسلحة بتسمياتها المختلفة. نحن أمام وضع لا يمكن التمييز بين المجموعات المسلحة التي تدعي بأنها من الجيش الحر أي غير إسلامية وبين القاعدة وجبهة النصرة وإلى ما هنالك. تم الهجوم على مختلف المناطق الكردية من قبل مختلف المجموعات المسلحة، إذن وعلى طول من حلب حتى الحدود العراقية. ولكن بنات الأكراد، وفقط ليس الأكراد، بنات الأكراد وبنات العرب وبنات المسيحيين في هذه المناطق ذات الغالبية الكردية استطاعوا صد هذا الغزو، وبينوا لهم بأن هذه المنطقة لن تتحول إلى منطقة لغزو المناطق الأخرى، لأن برنامجهم هو منذ الثالث والرابع من شهر آب ومن ثم تأجل عدة مرات يريد احتلال المناطق ذات الغالبية الكردية، تحريرها من أبنائها، تحريرها من سكانها، والانطلاق من هذه المناطق لاحتلال بقية المناطق وتنصيب الإسلاميين فيها. نحن كمكون أساسي من هيئة التنسيق الوطنية لا زلنا نؤمن بأن كان من البداية خطنا صحيحا. قلنا لا للتدخل الخارجي وسنبقى نقول لا للتدخل الخارجي. قلنا نحن ضد الاقتتال الطائفي، ونحن نقول نعم نحن مع وحدة النسيج الوطني السوري. وقلنا أن نحن ضد تسليح الثورة، ولكن للأسف القوى الإقليمية بدعم من القوى الغربية استطاعت أن تلقى بعض المأجورين، وبالدرجة الأولى النواة الصلبة هم الإسلاميون الذين لا يأخذون بعين الاعتبار مصلحة سوريا وكل السوريين. حزب الاتحاد الديمقراطي يرى بأن الاستمرار في هذا الخط الذي انتهجناه هو الخط الذي يتناسب مع التعددية القومية والدينية. نركز على المبادئ العلمانية اللامركزية بصيغة الإدارة الذاتية الديمقراطية، ونقول بأن نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية يمكن تعميمها في بقية المناطق السورية، وبما فيه حق الدفاع عن الذات. وسنظل نستمر نرى بأن الحل الأساسي هو الحل السياسي التفاوضي على أرضية جنيف لوقف حمام الدم ووقف تدمير البنى التحتية لوطننا سوريا. وشكرا. Shukran. Nous allons prendre un pause café pour un quart d'heure et puis revenir pour poser les grandes questions stratégiques sur la position européenne, française et britannique de conflit et l'initiative russe. Dans un quart d'heure. استراحة ربع ساعة ثم نعود لمداخلات حول Still, the institute is just starting now.
Dans la deuxième partie, nous allons parler de la position de la France, de l'Europe et du Royaume-Uni, et après de l'initiative russe. Et nous allons discuter ensemble comment peut-on terminer avec l'attitude réactionnelle, c'est-à-dire attendre qu'il y ait une attaque pour se mobiliser, et comment on peut passer à prendre des initiatives nous-mêmes dans la situation syrienne difficile. Je donne la parole à Madame Anne-Marie Lézanne, je crois que vous connaissez bien en Belgique. Elle est présidente d'honneur du Sénat belge. Elle a eu des missions très difficiles dans plusieurs pays au monde. Aussi, elle a écrit plusieurs livres. Elle a travaillé sur le dossier Guantanamo chargé par le Conseil d'Europe, le Conseil de coopération. Et si je vais énumérer tout ce qu'il a fait, surtout dans le réseau de défense des droits des femmes, ça va prendre du temps et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, vous pouvez regarder sur Internet, ce sera plus facile. Voilà, merci, Monsieur Manat. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais parler en français, si c'est possible. Et malheureusement, je ne peux pas traduire en arabe dans la démonstration brillante de Monsieur Issa tout à l'heure. Et je voulais d'abord vous saluer parce que je pense qu'une démarche de réflexion sur une Syrie de paix est extrêmement importante et que de ce point de vue, la Belgique n'a pas nécessairement rempli son rôle jusqu'ici. Et les messages qu'on entend dans les médias ne sont pas des messages qui reflètent vraiment la recherche de la paix. Ce sont des messages qui malheureusement semblent être tous issus d'un même milieu, connectés en fait aux mercenaires djihadistes qui partent d'ici, qui gardent le téléphone de la RTB, qui téléphonent à François Swalmack et qui lui racontent leurs petites histoires. Et donc, effectivement, ce n'est pas du journalisme, mais c'est malheureusement ce qui passe dans les médias publics de Belgique. Alors, ça c'était pour vous dire, une réflexion en profondeur, c'est extrêmement important. Et en même temps, comme l'a dit M. Manin, il faut sortir de l'attitude simplement de réaction aux faits qu'on entend pour arriver à vraiment promouvoir dans la formule qui inévitablement viendra d'un équilibre de force, promouvoir des personnes, des civils qui auront cette idée du futur de la Syrie comme un pays laïque qui respecte les religions à l'intérieur. Donc laïque au sens, on va dire, français dans ce cas-ci, pour qualifier la laïcité. Alors, pour moi, tout d'abord, peut-être vous dire deux choses aussi sur le travail que nous faisons, indépendamment de la Belgique. Donc, nous avons créé depuis plus de 20 ans un groupe qui s'appelle le CF2R, qui est le Centre français de recherche et de renseignement, et qui a fait l'an dernier une mission en Syrie avec pour objectif d'ouvrir les yeux sur les barbus. Nous sommes clairs, nous voulons savoir où ils sont, qui ils sont et comment ils arrivent à mener leur barque. Et on l'avait déjà fait en Tunisie et surtout on l'avait fait en Libye. Parce que l'attitude française en Libye résume un peu une sorte de dégradation de l'État français. Parce qu'à partir du moment où la décision finalement d'une action de cette nature se prend entre Bernard-Henri Lévy au téléphone pendant des jours entiers avec le président de la République et finalement une sorte de suivisme du Quai d'Orsay, ce n'est plus normal. Dans le cas qui nous occupe de la Syrie, la position française est aussi un point d'interrogation pour beaucoup. Parce que l'opinion publique française, à l'évidence, ne reflète pas ça. Ne reflète pas cette volonté absolue de guerre et de soutien absolu à une coalition dont, il faut bien l'admettre, que les informations qui circulent en France sont détaillées quant à l'absence de présence sur le terrain de l'armée syrienne libre. Donc,
on a un ensemble d'informations qui circulent dans les services de renseignement français, qui sont partagées au niveau européen, pas seulement européen d'ailleurs, parce que j'ai pris pour venir un document très intéressant qui est un document azerbaïdjanais. Donc, c'est pour vous dire que l'intelligence, ça se partage vraiment. Dès que ça devient sérieux, voilà. Il s'appelle Jahangir Arasli et il a fait une sorte d'image d'où sont tous ces groupes dangereux à partir de ce qui est accessible en source ouverte de tous les services de renseignement européens et russes, pour montrer à la fois le cheminement des mercenaires partis d'Europe, je crois que moi en tout cas je les appelle mercenaires, et d'autre part toute la filière tchétchène et l'énorme danger que représente la filière tchétchène évidemment dans le Caucase du Sud et bien sûr en Iran. Ceci sert d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, à un changement d'attitude de l'Azerbaïdjan qui a toujours quand même voulu se démarquer et de la Russie et de l'Iran et qui s'est rapproché de l'intelligence iranienne parce que c'était devenu vital de comprendre qui passait en utilisant leur territoire pour retourner dans des opérations djihadistes en Tchétchénie. Et